अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या है राज ताज महल का? आखिर क्या छुपा है ताज महल के 22 बंद दरवाजों के पीछे? कुछ लोगों का कहना है कि इन दरवाजों के पीछे हिंदू भगवानों के बुत हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं उनके पीछे आपको मिलेंगे अच्छे दिन। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल और डीजल, दूसरे दरवाजे के पीछे नौकरी के मौके, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ताज महल दर हकीकत एक शिव मंदिर है जिसका असल नाम तेजू महलिया था। एक थ्योरी के मुताबिक इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं बनाया बल्कि इसको बनाया था राजा परमादी देव ने 13वीं सदी ईस्वी में। इसके बाद ये राजा मान सिंह को मिला और शाहजहां ने इसको खरीदा था। उन्होंने इसे राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से खरीदा। ऐसी ही ताजमहल के बारे में एक मशहूर थ्योरी है कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनवाने के बाद, ताकि वो मजदूर जिन्होंने ताजमहल बनाया था दोबारा इस तरह की कोई इमारत ना बना सके। अब एक थ्योरी के मुताबिक तेजो महलिया बनना था 13वीं सदी में और दूसरी थ्योरी में शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे 17वीं सदी में, 450 साल बाद। अब तो ये हो नहीं सकता कि दोनों थ्योरीज दुरुस्त हों, इसलिए आज की वीडियो में सच जानने की कोशिश करते हैं। ताजमहल की दर हकीकत तारीख है क्या, इन अलग अलग थ्योरीज में कितनी सच्चाई है और आखिर क्या छुपा हुआ है इन बंद 22 दरवाजों के पीछे। मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। दोस्तों, पहले ताजमहल की असली तारीख समझते हैं। शाहजहां और मुमताज महल क्या थे उनके असली नाम? शाहजहां 5 जनवरी 1592 को पैदा हुए थे। उनका असली नाम खुर्रम था। नाम शाहजहां उनको बाद में दिया गया, इसका मतलब है द किंग ऑफ वर्ल्ड। शाहजहां उनके वालिद थे जहांगीर और उनकी वालदा थी जगत गोसेन जो कि जहांगीर की मलका थी। दूसरी तरफ मुमताज महल 1593 में पैदा हुई। मुमताज महल का नाम भी उनको शादी के बाद दिया गया था। उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। खुर्रम और बानो बेगम की मंगनी 1607 में हुई थी और शादी 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी जैसे कि कंधारी महल और अकबर आबादी महल, लेकिन शाही मौरखीन के मुताबिक ये शादियां सियासी इत्तेहाद की बुनियाद पर थी। मुख्तलिफ तारीखी बयान हमें बताते हैं कि शाहजहां की दूसरी बीवियों के साथ सिर्फ नाम की हद तक का ताल्लुक था। वो सिर्फ नाम की शादियां थी, वो सिर्फ सियासी इत्तेहाद कायम रखने के लिए। दर हकीकत शाहजहां के दिल में मुमताज महल के लिए जो प्यार था वो दूसरी बीवियों से कई ज्यादा था, इसलिए से कई ज्यादा मरात हासिल थी, जैसे कि मलका जहां का लकब यानी दुनिया की मलका। इनका जो महल था उसे खास महल कहा जाता था और वो सोने और कीमती मोतियों से आरास्ता था। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक मुमताज महल इंतजामी अमूर में भी गहरी दिलचस्पी लेती थी। तो शाहजहां जहां भी जाते सियासी बातचीत के लिए या लड़ाई के लिए भी, तो मुमताज हमेशा उनके साथ जाती थी। एक तरफ बादशाह की सारी बीवियों में से उनका एक बच्चा था, मुमताज महल से उनके 14 बच्चे थे। आधे बच्चे तो पैदाइश के साथ ही फौत हो गए थे और ये इन जमानों में आम सी बात होती थी क्योंकि इस वक्त सेहत का निजाम ज्यादा अच्छा नहीं होता था। बदकिस्मती से अपने 14वें बच्ची के पैदाइश के वक्त मुमताज महल की मौत वाक़या हो गई। ये बात है 17 जून 1631 की। इनकी मौत का सबब खून का जाया हो जाना था। इनकी वफात के बाद शाहजहां गम की गहराइयों में डूब गया। कई दिनों हफ्तों तक वो रोते रहे। कहा जाता है कि उन्होंने 1 साल तक गोशा नशी होकर अपनी बीवी का गम मनाया और जब वो वापस आए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर थकान नजर आती थी। शाहजहां का मानना था मुमताज महल का जो मकबरा होगा वो बहुत ही शानदार होगा, बेमिसाल होना चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो माहिर तामीरात उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उन्हें लकब दिया गया नादर असर का। जो सफेद संगे मरमर पर खताती की गई है वो की थी अब्दुल हक शिराजी ने। बिल्डिंग मटेरियल को इस जगह पहुंचाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। सफेद संगे मरमर को राजस्थान से, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चीन से, फिरोजे को तिब्बत से, नीलम को श्रीलंका से, अकीक अहमर को अरब से लाया गया था। ताजमहल के अंदर जो इतनी अलग अलग चीजें हैं, कीमती पत्थर हैं, जवाहरात हैं, वो दुनिया के कोने कोने से लाए गए हैं। ताजमहल की तामीर में 22 साल लगे। तकरीबन 22,000 मजदूरों ने 22 साल तक हर रोज इस पर काम किया। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल की तनाजा की तारीख भी बहुत लंबी रही है, लेकिन हम इसका आगाज करते हैं हालिया तनाजे से। हाल ही में ये तब शुरू हुई जब खबर में आया कि बीजेपी के रुकन रंजीत सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोला जाना चाहिए। वो चाहता था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कमेटी तश्कील दे जो इन 22 कमरों के पीछे झांकेगी और वहाँ हिंदू देवी देवताओं को खोजने की कोशिश करेगी।
اس درخواست میں کہا گیا کہ ایسے دعوے کیے جاتے ہیں کہ تاج محل در حقیقت ایک ہندو مندر ہے اور عدالت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان بند دروازوں کو کھلوا دے، لیکن عدالت نے یہ درخواست رد کر دی۔ ججوں نے کہا کہ ایسی درخواستیں دائر کر کے سسٹم کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ کس بنیاد پر درخواست دائر کی گئی ہے، کیا یہاں کوئی قانونی یا آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں درخواست دائر کی جا رہی ہے؟ تاریخی تحقیق کرنا تاریخ دانوں کا کام ہے اور اس کے لیے مکمل طریقہ کار کی پیروی کی جانی چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے دوستوں کہ یہ درخواست رد ہونے کے بعد یہ راز ہمیشہ راز ہی رہ جائے گا تو فکر نہ کریں، اس ویڈیو میں بند دروازے کا راز نہیں رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 22 کمرے در حقیقت کمرے ہی نہیں ہیں، یہ ایک لمبی سی راہداری ہے جس پر دروازے لگائے گئے ہیں، اور یہ بند دروازے ایسے دروازے نہیں ہیں کہ انہیں صدیوں سے کبھی کھولا ہی نہیں گیا تھا۔ ASI کے سٹاف کے مطابق ان کمروں کو ہر ہفتے 2 ہفتے بعد باقاعدگی سے صاف کیا جاتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے افسر نے بتایا تھا کہ ان دیواروں پر کچھ بھی نہیں ہے اور تہہ خانوں میں ایسے کمرے بنانا مغل تعمیرات میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دہلی میں ہمایوں کے مقبرے اور صفدر جنگ کے مقبرے میں بھی ایسے ہی تہہ خانوں میں کمرے ہیں جو ایک طرح کی راہداری بنا رہے ہیں اور ایک ایسا سٹرکچر بنا رہے ہیں جس پر پورا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ ایک اور ریٹائرڈ افسر کے مطابق یہ جگہ صرف اس لیے بند کی گئی ہے کہ یہاں سیاحوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اگر غیر ضروری طور پر انہیں کھول کر رکھا جائے گا تو زیادہ ہجوم اکٹھا ہوگا، چنانچہ یادگار کو محفوظ رکھنے کے لیے اس حصے کو بند رکھا گیا ہے۔ آخرکار تاج محل پروٹیکٹڈ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے جہاں پر ہر روز 1 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں، اس لیے اتنے زیادہ لوگوں کے آنے جانے سے توڑ پھوڑ نہ ہو اور یادگار محفوظ رہے۔ آفیشلز کی اتنی وضاحتوں کے بعد یہ ڈیبیٹ بند نہیں ہوئی، کچھ میڈیا والوں نے اور سوشل میڈیا پر بلا وجہ یہ بحث جاری رہی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ایسی چیزوں پر بحث کر کے۔ اس لیے 3-4 دن بعد آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے اس پوری بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور ان بند کمروں کی تصویریں عوامی طور پر جاری کر دی۔ انہوں نے دکھایا کہ مرمت کا کام جاری ہے۔ آگرہ کے ASI چیف R.K. پٹیل نے انڈیا ٹوڈے کو کہا کہ یہ تصویریں ASI کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں اور عام طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ بھی ان کے نیوز لیٹرز کا حصہ تھی کہ کوئی بھی ان کی ویب سائٹ پر ان تصویروں کو دیکھ سکتا ہے، اور ASI کے سٹاف کے لیے یہ کام بہت مشکل ثابت ہوا۔ دوستوں، یہ واحد دفعہ نہیں تھا کہ اس طرح کا دعویٰ کیا گیا، اس طرح کی ملتی جلتی درخواستیں پہلے بھی دائر کی جاتی رہی ہیں، جیسا کہ اپریل 2015 میں آگرہ کورٹ میں 6 وکیلوں نے اسی طرح کا کیس فائل کیا تھا جو کہ دعویٰ کرتے تھے کہ تاج محل در حقیقت شیو کا مندر تھا۔ انہوں نے عدالت سے اجازت طلب کی کہ وہ ہندوؤں کو وہاں پوجا کی آزادی دے دیں۔ اپنی التجا میں وکیل ہری شنکر جین اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ راجا پرما دیو تھے جنہوں نے تیجو مالیہ 1212 میں اس کو بنایا۔ یہ مندر پھر 17ویں صدی میں راجا مان سنگھ کو وراثت میں ملا تھا اور اس کے بعد یہ جائیداد راجا جے سنگھ کے حصے میں آئی تھی، اور پھر شاہ جہاں نے 1632 میں اسے اپنی ملکیت میں لے لیا تھا، اور پھر شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل کی وفات کے بعد اس مندر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس پر عدالت نے مرکزی حکومت، وزارت ثقافت، ہوم سیکرٹری اور ASI کو حکم دیا کہ اس دعوے کو لے کر اپنے جواب عدالت میں جمع کروائیں۔ اب اس کے جواب میں حکومت نے اس امکان کو رد کر دیا۔ نومبر 2015 میں یونین کلچر منسٹر مہیش شرما نے لوک سبھا میں بتایا کہ حکومت کو آج تک کوئی ایسی شہادت نہیں ملی کہ تاج محل در حقیقت ایک ہندو مندر تھا۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا بھی یہی کہنا تھا۔ 2017 میں ASI نے کہا تھا کہ تاج محل ایک مقبرہ ہے نہ کہ مندر۔ انہوں نے راجا جے سنگھ والی کہانی کو بھی واضح کر دیا اور کہا کہ زمین ان سے چھینی نہیں گئی تھی بلکہ ان کے ساتھ زمین کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ اس کی تاریخ بہت دلچسپ ہے دوستو۔ 2017 میں تاریخ دان رانا صفی نے ایک بلاگ لکھا۔ انہوں نے بتایا کہ مغلوں کو بہت شوق تھا تاریخ کا ریکارڈ رکھنے میں۔ بہت سے مغل بادشاہوں نے تو اپنی سوانح حیات خود لکھی، جیسے جہانگیر نے جہانگیر نامہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ عدالتی مورخین بھی لکھتے تھے۔ مثال کے طور پر اکبر کے دور میں ابو الفضل نے تاریخ کا ریکارڈ رکھا۔ تیسرا وہ ریکارڈ ہوتے تھے جو اس کے دور میں لوگ لکھتے تھے، انہیں کنٹمپرری اکاؤنٹس کہتے تھے۔ اس زمانے کے اگر ان مختلف ذرائع کو جوڑ کر دیکھا جائے تو ہمیں تاج محل کی تاریخ کے بارے میں بہت تفصیل سے پتہ چلتا ہے۔ تاج محل کیسے بنا تھا، اس وقت کیا طریقے ہوتے تھے، ان سب کو اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ راجا جے سنگھ کے در حقیقت شاہ جہاں سے نہایت دوستانہ تعلقات تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راجا جے سنگھ اصل میں اسی جگہ رہتا تھا جہاں اس وقت تاج محل موجود ہے۔ اس جگہ کو ایک حویلی، ایک خانہ یا منزل کر کے ریفر کیا جاتا ہے۔ مختلف ذرائع مختلف الفاظ
अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब घर ही हुआ, छोटा था या बड़ा, वहाँ जय सिंह का घर था। राजा जय सिंह दरअसल अपनी जमीन मुफ्त में बादशाह को देना चाहता था। तारीखदान इरा मुख्तोए बताती हैं कि इसके पीछे वजह है कि जयपुर के शाही खानदान के लोग मुगलों से काफी करीब आ गए थे। जब से बादशाह अकबर ने अमर की बरखा बाई से शादी की थी, और वो राजा मान सिंह की फूफी थी, और राजा मान सिंह शहंशाह अकबर के वफादार जनरल थे। शाहजहां अकबर के पोते थे और राजा मान सिंह के पोते थे राजा जय सिंह। इससे आप समझ सकते हैं कि उनके करीबी ताल्लुकात क्यों थे। राजा जय सिंह और शाहजहां करीबी दोस्त थे, इसलिए राजा जय सिंह ने अपनी जमीन बिला कीमत देने की पेशकश की थी ताकि शाहजहां अपनी मलका का मकबरा बना ले। लेकिन उनकी पेशकश के बावजूद भी शाहजहां ने मुफ्त जमीन लेने से इनकार कर दिया। शाहजहां ने राजा जय सिंह को बदले में 4 महल दिए, और हकीकत में ये जो सौदा हुआ था इसका रिकॉर्ड ऑफिशियल पेपर में भी लिखा गया है, और इस फरमान पर 28 दिसंबर 1633 की तारीख भी दर्ज की गई है। ये शाही फरमान आज भी आपको जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में मिल सकता है। अब ये सवाल उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा मान सिंह का वहाँ एक मंदिर था जो इनके को विरासत में मिला और शाहजहां ने जबरदस्ती इनसे छीन लिया था। तेजू महलिया होता था एक शिव मंदिर, इसका तो बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये झूठ कहीं से तो आया होगा, और आज के दिन इंडिया में हर बार इस पर बात भी की जाती है। इसका जवाब है दोस्तों, ये शख्स का नाम है पुरुषोत्तम नगेश ओक, मुख्तसर कहा जाए तो PN ओक। ये वो पहला इंसान था जिसने पहली बार तेजू महलिया का दावा किया था। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई तारीखदान नहीं है, इन्हें तारीख पसंद थी और इसे तारीख लिखना भी बहुत पसंद था, लेकिन तारीखदान नहीं था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से तारीख लिखता था। एक तारीखदान का काम बहुत मुश्किल होता है। तारीखदान काम तरीका बहुत लंबा और थका देने वाला होता है। एक तारीखदान को पुराने अखबारात, मैगजीन, पुराने खतूत से तस्वीरों, शाही मौरखीन के वाकयात से स्याहों ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग से ये सब देख कर अंदाजा लगाना पड़ता है कि जमाने में हुआ क्या था। फिर इनका लिखा हुआ दूसरे तारीखदान चेक करते हैं कि उनका लिखा हुआ कितना दुरुस्त है। लेकिन PN ओक का तरीका बिल्कुल ही इसके उल्ट था। उनका नजरिया था कि जो लफ्ज वेटिकन है संस्कृत जबान के लफ्ज वेटिका से मिलता जुलता है, तो हो सकता है कि वेटिकन सिटी पुराने जमाने में शायद हिंदू मंदिर होगा, और वो शायद पर नहीं रुका, इसने लिखा कि यही सच है। PN ओक ने अपने पंफलेट में हकीकत में यही कुछ लिखा, बल्कि इससे भी ज्यादा अजीब और गरीब बातें लिखी। उन्होंने तो ये भी लिखा कि ईसाईयत मुकम्मल तौर पर हिंदुइज्म से मुतासिर है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि इस्लाम और जैडिज्म भी हिंदुइज्म से आया है। अब पूछेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम सुनने में ब्रह्मा जैसा लगता है। दर हकीकत उनके फजूल नजरियात के मुताबिक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी थी एक कदीम हिंदू मत बादशाहत की। ताजमहल की बात की जाए तो पहली बार PN ओक ही थे जिन्होंने ताजमहल के ऊपर का तनाजा शुरू किया। इनके नजरिए में मुगलों ने कोई यादगार तामीर ही नहीं की थी। पहले तो PN ओक का कहना था कि ताजमहल कदीम हिंदू मत का एक अजूबा था जो बहुत पुराने जमाने का बना हुआ है। जब तारीखदानों ने इसको जुटला दिया कि 4वीं सदी कबल की जो इमारतें हैं अगर वो रॉक कट ना हो तो वो तो सरवाइव नहीं कर सकती, तो ये कैसे हो सकता है। ताजमहल दर हकीकत 16वीं सदी में बना है। फिर PN ओक ने कहा कि इसको 1115 में राजा परमादेव ने बनाया था। उन्होंने सच जानने के लिए एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन इनकी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर रद्द कर दी थी कि ये गलत नजरिया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने PN ओक का मजाक भी उड़ाया था कि शायद इन्हें किसी मक्खी ने काट लिया है। और फिर आता है साल 2010, व्हाट्सएप की इजाद होती है और ये फिक्शन की कहानियां आगे आगे बढ़ती जाती हैं और बदल बदल कर लोगों तक पहुंचती हैं, और बहुत से लोग इस पर यकीन भी करते हैं। और फिर दोबारा से अदालतों में दरख्वास्तें दायर होती हैं और अदालतों का वक्त जाया होता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यही फर्जी कहानियां आज टीवी पर हार्ड टॉपिक बन जाती हैं। और टीवी पर लोग बहस तो ऐसे करते हैं कि जैसे बहुत बड़ा इसरार हो और हमें अभी तक सच पता न हो, लेकिन जब सच इतनी बार दोहराया गया हो तो बहस फजूल है। शाहजहां के मुतल्लिक एक दावा ये भी मशहूर है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ताजमहल जैसी इमारत दोबारा बना ही ना सके। इस दावे के बारे में अगर आप अकल से सोचने की बात करेंगे तो आपके दिमाग में भी सवाल आएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। 20,000 मजदूरों के हाथ काटना कैसे हो सकता है, एक ही दिन में सबके हाथ काट दिए गए हों। अगर ऐसा होता तो क्या कोई मजदूर हाथ कटवाने का इंतजार करता कि आओ मेरे हाथ काट दो, मैं लाइन में खड़ा हूँ इंतजार करता हूँ, बल्कि जैसे ही ऐसे शुरू होता मजदूर भाग न जाते। और दूसरी बात ये कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे। हमें कोई ढांचा नहीं मिला, हाथों का किसी किताब में कोई जिक्र नहीं मिलता। दर हकीकत हमारे पास जो सबूत है वो इसके बिल्कुल उल्ट है।
شاہ جہاں نے ایک بڑی بستی بنائی تھی تاج گنج کے نام سے، جو آج بھی موجود ہے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں مختلف علاقوں اور مذاہب کے فنکار، کاریگر اور مزدور وہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اصل میں ہوا کیا تھا، تاج محل بنانے کے بعد بادشاہ نے مزدوروں کو وہاں ایک بڑا نیا شہر بنایا تھا جس کا نام تھا شاہ جہاں آباد یعنی دہلی۔ تھوڑا لاجیکلی سوچ کر دیکھیں تو تاج محل، ریڈ فورٹ، جامع مسجد دہلی، یہ سب ایک وقت کے آس پاس بنے ہیں۔ اگر مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوتے تو یہ سب کیسے بنتے؟ شاہ جہاں کا دور مغل طرز تعمیر کا سنہرا دور مانا جاتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو پایا جب شاہ جہاں نے اپنی مزدوروں کو عزت دی۔ آج کے دن بہت سے لوگوں کے لیے تاج محل پیار کی علامت ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تاج محل طرز تعمیر کا عظیم شاہکار ہے، دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ انڈیا کا ایک ایسا سیاحتی مقام جہاں روزانہ دنیا بھر سے لاکھوں افراد آتے ہیں۔ یہ مغل تعمیر کی طرز تعمیر کی شان ہے۔ اس پر بحث تو چلتی رہے گی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔